What's up mga kabosing? May buntag kaninyong tanan. This is me again, Boss Ramon. Karon lipay kita kay natay bagong item nga gina-stock diri sa atong pet shop. Karon na natay available diri nga bird cage diri sa atong pet shop. Tanawaran nyo mo ni ang iyang mini door. Napud say stick aron ilang patunganan og nanapud say mga sudlanan sa iyang pagkaon. So yung nanara na isudra na nimo balik, then automatic close ra na diretso. So nindot kayo no. Nato diri color variation nga blue ug pink. Ug ang nakanindot aning tangkala kay pwede ra pud ninyo masabit kung butangan na ninyo og birds. So nindot yung kayo tanawon. So ato ra na ihang diha ug pwede na nato sudlan og mga birds. Nya karon kay bawo na mo asa mo mopalit og bird cage basin nagproblema mo asa pud mo mopalit og birds. So napo tay available gyapon diri sa atong pet shop. We have here parakeets, lovebirds. Napo tay ginabaligya diri sa atong pet shop. Sa ganahan mosuroy diri sa atong pet shop, located ang atong pet shop diri sa San Vicente, Bantayan, tapad sa Inis Motor Shop ug Candaya Car Wash. Ug mao lang sa to karon og happy pet keeping sa atong tanan.